अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में अहदाफ पर तीरों की पहुंच पर शेर की खामोशी ने इस्लामाबाद में दो हलीफों के दरमियान फासलों की जो ख्वाहिश थी उसे हसरत में तब्दील कर दिया है। गिलगित बल्तिस्तान में गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी इस वक्त 10 नशस्तों के साथ पहली, जबकि 7 नशस्तों के साथ आज़ाद उम्मीदवार दूसरी और 6 नशस्तों के साथ मुस्लिम लीग नून तीसरी कुव्वत के तौर पर सामने आई है। शहबाज शरीफ की जानिब से खुले दिल से शिकस्त तस्लीम करके मुबारकबाद दिए जाने के बाद इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत साजी की वो कोशिश नहीं करेगी जिसका इंदिया गुज़श्ता रोज़ गिलगित के साबिक वज़ीर आला और लीगी रहनुमा हाफिज़ हफीज़ुर रहमान ने दिया था। कहा तो ये भी जा रहा है कि नून लीग की जानिब से इस दरिया दिली के बाद पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद में आने वाले बजट को सपोर्ट करने पर तैयार हो गई है और इस हवाले से ऐवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान अहम मुलाकात भी हुई है, जिसे मीडिया ने बजट के हवाले से मुस्लिम लीग नून के लिए ग्रीन सिग्नल करार दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इस मुलाकात में हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे की बेशतर जो बजट तजावीज़ थी नाज़रीन उन पर इत्तफाक किया है, लेकिन ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि वफाक की जानिब से सूबों से 1200 अरब रुपए के ईसार की ख्वाहिश पर सिंध का हिस्सा क्या और कितना होगा? क्या वो 300 अरब रुपए वफाक के लिए छोड़ेगा या फिर खैबर पख्तूनख्वा का इस हवाले से रद्द अमल सामने आ रहा होगा? इत्तलात ये भी हैं कि पंजाब अपने हिस्से से 570 अरब रुपए की एक खतीर रकम वफाक को देने पर आमादा हो चुका है। बजट से जुड़े इन सियासी दाव पेच पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जीबी इलेक्शन के बाद क्या शन है हम जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली शहला रज़ा साहिबा हमें ज्वाइन किए हुए हैं। आप PTI से हमारा साथ दे रहे हैं। नईम हैदर पंजाता साहब और मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ शुमाइला राना साहिबा मौजूद होंगी। मैं शहला रज़ा साहिबा पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी। बहुत मुबारक, आप लोगों ने 10 सीटें जीत लीं, लेकिन मैम कहा यह जा रहा है कि GB में हुकूमत साजी के लिए अभी भी PP को कोई ना कोई चैलेंज जो है वो दरपेश हो सकता है, क्योंकि लीगी रहनुमा जो हैं जिनका अभी मैंने इब्तदाई में जिक्र किया हफीज़ुर रहमान साहब, उन्होंने कल कहा था कि हम भी आज़ाद अरकान से राब्ते में हैं। अच्छा देखिए, हुकूमत बनाने के लिए सबका जो है ये राइट है कि वो लोगों से राब्ता करें, कुछ करें। अगर उन्होंने ये कहा है तो ठीक है। और मुझे वो वक्त याद है, इस इलेक्शन से भी पहले एक इलेक्शन था जब नून लीग की हुकूमत वहाँ बनी थी, तो हफीज़ुर रहमान जो हैं उन्होंने अमजद हुसैन एडवोकेट के ख़िलाफ़ तमाम पार्टीज़ जो वहाँ पे पॉलिटिकल इलेक्शन लड़ रही थी उनको बैठ के एक जिरगा किया और फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कहा कि नहीं, हमने अमजद को हराना है। उस समय एक खातून के घर में लड़ाई भी हुई कि खातून ने कहा कि मैं तो नहीं दूंगी हफीज़ुर रहमान साहब को, और उसके शौहर ने गोली मार दी। और फिर वहाँ पे एक रेफरेंडम सा हुआ कि नहीं, हमने अमजद को हराने के लिए हफीज़ुर रहमान को वोट देना। तो अब इस तरह से ये वो अमजद की सीट जो है जिसको बार बार जिसके नताइज रोके गए थे और फिर इनको जिताया गया था क्योंकि फेडरल में इनकी गवर्नमेंट थी। अदरवाइज अमजद ने पिछली दफा 2 सीटें थी, एक यहाँ से और एक नगरपुर से। तो ठीक है, इनको ख्वाहिश है तो वो कर लें और अच्छी बात है जो कामयाब हो जाए। लेकिन हमने भी जब नून लीग को हुकूमत की दावत दी थी तो हमने भी PTI को दावत दी थी कि आप चाहें तो आप हुकूमत बनाएं, क्योंकि हम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं बनेंगे, हम आपको पार्लियामेंट चलाने के लिए मतलब हुकूमती बेंच पे बैठेंगे, लेकिन हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे। यानी कि हम गवर्नमेंट के अलाई, इत्तेहादी या कोलिशन पार्टनर नहीं होंगे, हम सपोर्टर होंगे। ठीक है, आपने तो PTI को भी ऑफर की थी। अभी कल बात हो रही थी कि आप लोग नून लीग के साथ भी मिलकर कुछ सोच रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा दिखाई देता है कि आज़ाद उम्मीदवारों को लेकर एफर्ट्स जो हैं वो दोनों जानिब से हो रही होंगी। शुमाइला राना साहिबा से पूछ लेते हैं कि ये जो बात, शुमाइला राना साहिबा जी अभी हमारे साथ नहीं है, थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगी, मैं रुख कर लेती हूँ। नईम हैदर पंजाता साहब, आपका जिक्र हुआ अभी गुफ्तगू में, शहला रज़ा साहिबा ने कहा कि उन्होंने तो आपको ऑफर किया था कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना लें, लेकिन सर अभी तो आप लोग इस पोजीशन में ही नहीं है कि कोई आपको कुछ ऑफर कर सके। क्या मुश्किलात थी सर ऐसी? मैंने जर्नल इलेक्शन के बाद
چیئرمین بلاول نے جو اسمبلی میں اسپیچ میں میم اسی کا تذکرہ کر رہی ہوں. آپ بالکل بجا فرما رہی ہیں. اس وقت آپ نے کہا تھا کہ حکومت بنا لیں, لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ جی بی میں جو ان کے ساتھ ہوا ہے اس وقت تو یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کوئی آفر بھی کر سکے, کیونکہ ان کے جو امیدوار ہیں حمایت یافتہ آزاد امیدوار وہ صرف 11% تک ووٹ لے سکے ہیں. نعیم حیدر پنجاتا صاحب, یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اور آپ کے مخالفین تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی بی میں پی ٹی آئی جو ہے وہ ختم شد ہو گئی. فرسٹ آف آل تو جواب یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا کہ ان کی طرف سے آفر تھی تو آپ جو ہے وہ حکومت بنا لیتے, آپ نے انکار کیا. تو دیکھیں, میرے گھر کو کسی نے لوٹا ہو اور میں کہ آ جائیں جی ہم بیٹھتے ہیں ہم حکومتیں بناتے ہیں, ایسا تو نہیں ہوتا. دوسری بات یہ رہ گئی کہ دیکھیں گلگت بلتستان کے اندر پیپلز پارٹی کیا نون لیگ بھی کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی ہے, فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوا. تو جب یہ دونوں جماعتیں کہہ رہی ہیں جن کو وہاں فارم 47 کے مطابق زیادہ سیٹیں دی گئی ہیں, تو پھر بات تو ختم ہوگی نا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہی نہیں ہوا, تو پھر اس الیکشن کے رزلٹ کے اوپر بحث کیا کرنی. اب الیکشن نہیں, پاکستان کے اندر سے تماشا ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ اس اتنی قربانیاں دی اور پھر انہوں نے جا کر آزادی حاصل کی. آزادی کے بعد انہوں نے پاکستان جانا ہے, ہم نے پاکستان جانے کا فیصلہ کیا ہے. تو ہم نے کیا کیا, ایک الیکشن ہم کراتے ہیں وہ بھی ہم فری اینڈ فیئر نہیں کراتے. ہمارے پاس سکندر سلطان راجہ جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پارٹو بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں جی کہ آئیں, پیسہ بھی قوم کا استعمال ہوگا, لیکن وہاں الیکشن کیا, وہاں تو فراڈ ہوا ہے. تو ہم اس الیکشن کو مسترد کرتے ہیں جی. تیسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج اڈیالہ جیل کے باہر پھر عمران خان صاحب سے ان کی فیملی اور وکلاء کی ملاقات نہیں ہو سکی. عمران خان صاحب کو مینٹلی ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے, آئسولیشن میں رکھنا. انٹرنیشنل لا یہ کہتا ہے یہ مینٹلی ٹارچر ہے. ان کی اہلیہ سے ملاقات نہیں کرائی گئی. تو اس بات کے اوپر بھی, اس نقطے کے اوپر بھی میڈیا مکمل طور پر آواز اٹھائے. شمائلہ صاحبہ, آپ نے تو اگر میں یہ کہوں کہ بالکل دیوار سے لگا دیا پی ٹی آئی کو, جس طرح سے پنجاتا صاحب بات کر رہے ہیں. الیکشنز میں آپ ان کو جیتنے نہیں دیتے, بقول ان کے آپ ان کے جو ووٹس ہیں وہ جو رزلٹ آتے ہیں تو اس کو چینج کر دیتے ہیں. دوسرا, آپ ان کو احتجاج کے لیے وہ باہر نکلتے ہیں تو بقول ان کے ان پر تشدد ہوتا ہے, گولیاں چلائی جاتی ہیں, ان کے کارکنوں کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے. اس سب کے باوجود, یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود, حکومت ہونے کے باوجود, فنڈز خرچ کرنے کے باوجود, ایفرٹس لگانے کے باوجود آپ جی بی میں نہیں جیت سکے. ایک تو اس کا جواب دے دیجیے گا. دوسرا, پنجاتا صاحب کی باتوں کا کیا جواب ہے شمائلہ صاحبہ؟ پنجوتا صاحب کی جو اپنی آبزرویشن ہے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم نے ایسے ہی کوئی اوچھے ہتھ کنڈے حکومت نے اگر استعمال کرنے ہوتے تو پھر ہم وہاں پر آج اپنی جو جیت جو تھی اور جو ووٹ تھے وہ ہم اپنے ڈلواتے نا. ہم پیپلز پارٹی کو تو موقع نہ دیتے کہ وہ جو ہے وہ, ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم نے خدا نہ خواستہ تحریک انصاف کو کہیں گڈے لائن لگوا کر تو ہم نے کسی دوسری جماعت کو کہیں فائدہ دے دیا. ایسا تو نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہم خود جو ہے وہ اس وقت اکثریتی جو جماعت بن کر ابھرتے وہاں پر. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کی جو ایک جو بیانیہ جھوٹا لے کر یہ عوام کے پاس گئے تھے کہ جی ہمیں کیمپین کرنے کی اجازت نہیں ہے, ہمارے کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے, جی مواقع فراہم نہیں کیے جا رہے. تو آپ مجھے بتائیں دوسری طرف پیپلز پارٹی نے جو 12 نشستیں لی ہیں, اور اگر ایسی بات ہوتی تو پھر تو وہ 12 نشستیں تو پھر اس سے زیادہ ہم لے لیتے خود. نہیں, وہ تو کل اختیار ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, وہ خود یہ اعتراف کر رہے تھے کہ دھاندلی ہوئی ہے. ہمارے اس پروگرام میں انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ دھاندلی ہوئی ہے. اور آپ جانتی ہیں, آپ کی پارٹی سے ہیں, وزیر اعظم کے معاون ہیں, اتنی بڑی بات وہ کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول نے فارم 45 سے پہلے فارم 47 حاصل کر لیا تھا. تو وہ تو خود مان رہے ہیں. میم دیکھیں, ایک تو اس کے 2 وجوہات ہیں. دھاندلی کی وجوہات میں ہم بتا رہی ہیں. پیپلز پارٹی کے پاس اپنی پارٹی فنڈ جو تھا وہ اس کا بے دریغ استعمال ہوا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری کچھ وہ ایک بات دوسری طرف نکل آئے گی, لیکن ابھی اس وقت یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے وہاں پر جس طرح سے اپنی کیمپین کی اور لوگوں کو راغب کیا, وہ ہم سب جانتے ہیں کہ کیا وجہ تھی. لیکن ہمارا شمار ان جماعتوں میں ہوتا ہے کہ اگر شکست ہوئی ہے تو ہم تسلیم کریں گے, ہم اپنی کمیوں پہ خامیوں کے اوپر پھر آگے سے کام شروع نہیں. لیکن یہ خامیاں جو آپ بیان کرتے ہیں شمائلہ صاحبہ, یہ سمجھ سے باہر ہے نا. کامیابی کا راز ہے. نہیں, کامیابی تو آپ کو ہوئی نہیں, آپ کو تو ناکامی ہوئی ہے. آپ تو ناکامی کا راز بتائیں نا اس شو میں آج شمائلہ رانا صاحبہ. مجھے بتائیں, خواجہ صاحب بتا رہے ہیں, خواجہ سعد رفیق صاحب بتا رہے ہیں ناکامی کا راز. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری شکست کا جو سبب ہے
जीबी में जो हमारी धड़ेबंदियां हैं पार्टी के अंदर वो थी, फंड्स की कमी थी, कमजोर हिकमत अमली थी। मैम ये धड़ेबंदियां, कमजोर हिकमत अमली बात तो हजम होती है, ये फंड्स की कमी वाली बात जो है ना ये हलक से नहीं उतरी। मैं चाहूंगी कि नईम हैदर पंजाता साहब से इसका जरूर जवाब लें। और शैला रजा साहिबा के हवाले से, उनकी पार्टी के हवाले से आपने संगीन इल्जाम लगाया है, आपने कहा जी उन्होंने फंड्स का बेदरेग इस्तेमाल किया और पता नहीं क्या क्या चीज वहां पर की जो आप नहीं कर सकते थे। वो जीत गए ना। हमने तो देखे वजीर आजम ने उनको मुबारक भी दी, उनको अप्रिशिएट भी किया। वजीर आजम तो मुबारक दे रहे हैं, मसला ये है ना शुमाला राना साहिबा कि आप हमारे प्रोग्राम में आ रही हैं, आप इल्जाम लगा रही हैं। कल हमारे साथ दूसरे आपके एक और साहब थे आपकी पार्टी से, वो भी यही हमें इख्तियार वली साहब कहते हुए दिखाई दिए। तो ये इल्जामात के साथ साथ तो मुबारकबाद। मैंने आपको बताया कि इख्तियार वली साहब जो है वो ग्राउंड रियलिटी ज्यादा जानते हैं क्योंकि वो उस वक्त वहां पर मौजूद थे। चले शैला रजा साहिबा के मुताबिक ग्राउंड रियलिटी क्या है ये उनसे जान लेते हैं। पंजाता साहब के पास पीटीआई को लेकर ग्राउंड रियलिटी क्या है ये उनसे भी पूछ लेते हैं। मुझे एक मुख्तसर ब्रेक लेने की इजाजत दीजिएगा। नाज़रीन प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, हमारे साथ हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले शुमाला राना साहिबा से हमारी बात हो रही थी। शैला रजा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, हैदर पंजाता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नईम साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी, लेकिन शुमाला राना साहिबा ने बहुत ही संगीन मैं कहूँगी कि इल्ज़ामात लगाए हैं इलेक्शन मुहिम को लेकर के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फंड्स का बेदरेग इस्तेमाल किया और भी कुछ चीज़ें उन्होंने की जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। तो शैला रजा साहिबा से पूछ लेते हैं, शैला साहिबा क्या किया आपने ऐसा? मुझे बड़ा अफसोस हुआ, कल तक तो इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की थी। मेरे साथ प्रोग्राम में थी और इख्तियार वली भी मेरे साथ प्रोग्राम में थे, लेकिन वो बड़ी बेदलील सी गुफ्तगू कर रहे थे, इसलिए मैं नहीं समझती कि उसको करूं। पहली बात ये कि बजट हमारे बगैर भी पास हो सकता है, इनके पास नंबर है, बजट का कोई मसला ही नहीं है। असल बात यह है कि वहां पे मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था, क्योंकि पिछली दफा जितनी बेईमानी हुई थी उसमें भी हमारी सीटें कम थी लेकिन हमारे सबसे ज्यादा वोट, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए। और अभी भी जो है ये जो बात हुई, जाहिर है कि एक बयानिया सफर कर रहा है जब से 2022 के इलेक्शन हुए, फॉर्म 47 क्या सच क्या नहीं, लेकिन हमने तो लोगों से फॉर्म 45 मांगे ताकि जो है खुद ही कंपाइल कर लें, क्योंकि बाद में नहीं, लेकिन आपने वहां पर कौन से ऐसे खजानों के मुंह खोल दिए थे शैला रजा साहिबा जीबी के अंदर जो हुकूमत नहीं खोल सकी? मैम पहले तो जी मैम, खजाने का मुंह तो वजीर आजम ने खोला, प्री पोल रिगिंग की, इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया था, वो गए वहाँ पे लैपटॉप की बात की, वहाँ पे उनको मना किया गया था सियासी तकरीर ना, उन्होंने भरपूर सियासी तकरीर की, उनको मना किया गया था कि सिर्फ लैपटॉप की बात करके आप आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने दयामर में, जीबी में, गिलगित में और बल्तिस्तान जीबी में दानिश स्कूल्स का भी बात की। और उसके बाद फेडरल मिनिस्टर्स वहाँ पे क्या कर रहे थे, लैपटॉप बांटते फिर रहे थे। फिर जो दूसरी बात है वो ये है कि चेयरमैन और आसिफा बीबी और काफी लोग एक दिन फ्लाइट से नहीं जा सके थे। पहले यहाँ पे कोई एनओसी की बात नहीं होती थी। मैं 3 इलेक्शन की कैंपेन कर चुकी हूँ, इस दफा एनओसी भी एक पख लगाई गई और एक दिन जाया हुआ जिसकी वजह से 3 जलसे नहीं हो सके। तो इसको इस तरह से, दूसरी बात ये है कि 10 तक इन्हें पता नहीं चल सका, 10 हल्कों का, और बड़े आराम से लोग जो थे वो उनके पास रिजल्ट आ गया, फिर भी इन्होंने 10वां रोका हुआ था। लेकिन देखिए जो अब रिजल्ट आया है उसमें भी इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि 25 पोलिंग स्टेशन में दोबारा जो है पांच हल्के जो है उसकी 25 में दोबारा से पोलिंग होगी, फिर हम हतमी रिजल्ट देंगे। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ और ये मेरा सवाल है, क्या इलेक्शन कमीशन के पास मोस्टली टीचर्स ही होते हैं जो रिटर्निंग ऑफिसर बनते हैं, क्या जीबी में कोई मैट्रिक पास भी नहीं है जिससे 10-12 हजार तक जो है काउंटिंग आती हो? 15 हजार से ज्यादा वोट नहीं होते, 5.5 तक पे जीत जाता है। आप 2 दिन लगा रहे हो, इलेक्शन का रिजल्ट नहीं दे रहे, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है जीबी हल्का 16 दयामर 2, इसमें इंतहाई करीब मुकाबला था, नेक टू नेक, सिर्फ 24 का डिफरेंस था। इनको समझ आया कि ये तो गलत हो रहा है, उसका रिजल्ट रोक लिया गया। इसी तरह जीबी 20 रिजल्ट 2, इसमें भी पाकिस्तान के उम्मीदवार जो हैं वो सिर्फ 159 के डिफरेंस से बढ़ रहे थे, अचानक तमाम पोलिंग स्टेशन पे से जो है वो ही किया गया। अच्छा शैला रजा साहिबा मुझे यहाँ इजाजत दीजिएगा, कथा कलामी की माफी। आप हमारे प्रोग्राम में आती हैं, आप गिला करती हैं,
ہمارے ساتھ شمالہ رانا صاحبہ موجود ہیں، گلا کرتی ہیں، اختیار ولی صاحب آتے ہیں، وہ کچھ اور سچویشن بیان کرتے ہیں، لیکن جب آپ کے بڑے بیٹھتے ہیں تو اتنی مسکراہٹوں کے تبادلے، اتنی مبارکبادوں کے تبادلے، تو اس پر نعیم حیدر پنجوتا صاحب جیسے جو لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، ان کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ یہ مجھے اجازت دیں پہلے میں ان سے پوچھ لوں، پھر جو آپ نے باتیں کی ہیں۔ نہیں، میں اس کا جواب پہلے میں خود بات کر لیتی ہوں، میں پہلے ایک بات کرتی ہوں۔ دیکھیے، سیاست ایک الگ چیز ہے، الیکشن جہاں پہ ہو رہا ہے وہاں پہ اگر ہم بات کر رہے ہیں اس جگہ کی، وہ الگ چیز ہے، ملک کس طرح چلنا ہے یہ الگ چیز ہے۔ آپ ایک قانون بنائیں کہ جس کو سزا ہو وہ نااہل ہوتا ہے، اور اس سے کوئی سیاسی مشورہ نہیں ہو سکتا، وہ کوئی سیاسی مشورہ دے نہیں سکتا، اور خود ہی اس قانون آپ کے زمانے میں ملا یعنی پی ٹی آئی کے، اور خود ہی آپ کچھ کام نہ کریں کہ جب تک اڈیالہ سے مشورہ جی نہیں پنجوتا ہوگا۔ صاحب کیا جواب ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں کا موقف ابھی بھی یہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے اگر مشاورت کی اجازت دے دی جائے تو شاید پی ٹی آئی وفاق کے ساتھ بجٹ کے حوالے سے تعاون پر غور کر سکتی ہے، تو شیلہ رضا صاحبہ آپ کو قانون یاد کروا رہی ہیں جو آپ ہی کے زمانے میں کہہ رہی ہیں کہ بنا تھا کہ جی جو قید کے اندر ہے، سزا یافتہ ہے، اس سے تو مشاورت نہیں ہو سکتی نا ملک کے کچھ مسائل کو لے کر، ملک کی سیاست کو لے کر۔ دیکھیں انہوں نے 2-3 چیزیں کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نورا کشتی ہے، یہ دونوں جماعتیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دوسرے کو چور چور کہہ رہی ہیں، اور وہاں کھڑے ہو کر جب آپ لوگوں کے درمیان یہ کہتے ہیں کہ فلاں پارٹی جو ہے وہ ڈاکہ مارنا چاہتی ہے، وہ چوری کرنا چاہتی ہے، وہ چور ہے، اور پھر فوری جب الیکشن مہم ختم ہوتی ہے اور اسلام آباد آ کے بیٹھ کے ایک ویڈیو جاری کرتے ہیں مسکراتے ہوئے، اور ایک دوسرے کو آشیرواد دیتے ہیں کہ آپ نے بڑی زبردست کمپین کی، یعنی میرے خلاف آپ نے باتیں کی کہ ہم چور ہیں، ہم ڈاکو ہیں، اور اس کو اپریشیٹ کر کے اور پھر اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال کے یہ کیا میسج دے رہے ہیں عوام کو؟ یعنی انہوں نے عوام کو بے وقوف سمجھا ہوا ہے، عوام پاگل ہے، عوام نہیں سمجھتی کہ یہ صرف اقتدار کی خاطر اور کرسی کی خاطر، پیسے کی خاطر یہ تمام لوگ ڈرامہ کر رہے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے کی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ سیاسی جو ہے وہ فیصلے نہیں کر سکتے، سپریم کورٹ کا ذرا یہ فیصلہ نہیں تھا کہ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے، سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ تھا کہ نواز شریف نے ٹکٹ سینٹ کے کیوں جاری کیے جبکہ وہ سزا یافتہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو سوال تو یہاں یہ پوچھنا چاہیے، نواز شریف ادھر کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا اور عوام نے مجھے روکا نہیں، تو کیا عوام آپ کے جہاز کے ٹائر سے ہوا نکال دیتی؟ آپ یہ بتائیں کہ آپ پاکستان میں دوبارہ آ کیسے گئے، کیسے آپ کو جو ہے وہ جیل کی جگہ کے اوپر آپ کو پروٹوکول چلا رہے ہیں۔ میم شیلہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ نعیم حیدر پنجوتا صاحب پی ٹی آئی کی گلے شکوے ہمارے سامنے رکھ رہے تھے، سر آپ کے وقت کے لیے شکریہ۔ اور حکومت کیا موقف رکھتی ہے، کیا سوچ رکھتی ہے بجٹ کو لے کر، 28ویں ترمیم کو لے کر، دیگر معاملات کو لے کر، شمالہ رانا صاحبہ ہمیں آگاہ کر رہی تھی۔ میم آپ کے وقت کے لیے بھی شکریہ۔ ناظرین پروگرام میں ایک بریک لے لیتا ہوں۔ ویلکم بیک ناظرین، اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں آزاد جموں کشمیر کی، جہاں عوام اور عوامی حقوق کے نام پر بنائی اور کل عدم قرار دی گئی عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے اس کا بھانڈا اب بیچ چوراہے میں پھوٹ چکا ہے۔ اس ایکشن کمیٹی کے جو اراکین ہیں وہ خود ایک ایک کر کے اس سے علیحدگی کا اعلان کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ کل عدم جماعت کی کور کمیٹی کے رکن سید فیصل گیلانی نے آج ایک ویڈیو بیان جاری کیا اور اس میں کورٹ میں کمیٹی کی پرتشدد کارروائیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کمیٹی اپنے مقصد سے ہٹ چکی ہے۔ اور صرف فیصل گیلانی ہی نہیں، کل عدم ایکشن کمیٹی کے رکن توصیف جلال نے بھی بھمبر میں ناظرین خود کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے، اور کہنا ان کا یہ تھا کہ وہ کل عدم ایکشن کمیٹی کی تحریک کا مزید حصہ نہیں رہ سکتے۔ یہ جماعت اپنے بنیادی مقاصد سے دور ہو چکی ہے۔ دوسری جانب افغانستان میں روپوش فتنۃ الخوارج کے دہشت گرد شہزاد کی منظر عام پر آنے والی ایک ویڈیو ریکارڈنگز بھی ثابت کر رہی ہیں کہ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ سرحد پار ہدایات پر ہی ایکشن میں آتی آ رہی ہے۔ ناظرین آج ہی ایک اور بڑی خبر مظفر آباد کے علاقے چہلا سے آئی، جہاں 5 ملزمان کی گرفتاری عمل میں آئی ہے اور ان کی نشاندہی پر خودکار ہتھیاروں، دستی بم اور حساس تنصیبات کے نقشے ملے ہیں۔ ذرائع کہتے ہیں کہ برآمد ہونے والے ڈیجیٹل آلات سے مشکوک روابط اور حساس نوعیت کے مواد کے شواہد بھی سامنے آ رہے ہیں۔ آج اسی کل عدم کمیٹی نے مظفر آباد کی جانب لانگ مارچ کی کال بھی دے رکھی تھی۔ صورتحال کیا رہی اور عوام کا اس کل عدم کمیٹی کے بارے میں کیا کہنا تھا، یہ ہم جانیں گے اسرار عباسی ایڈوکیٹ صاحب سے، جو ماہر ہیں امور کشمیر کے، ویڈیو لنک پر ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں۔ عباسی صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ عباسی صاحب دیگر جو اس کے پہلو ہیں سارے معاملے کے، اس پر ہم ضرور بات کریں گے، لیکن آج چونکہ 9 جون ہے، کل عدم کمیٹی نے مظفر آباد میں لانگ مارچ اور شٹر ڈاؤن کی ہڑتال کال کر رکھی تھی، کیا سچویشن رہی، عوام کا رسپانس کیسا رہا عباسی صاحب؟ جہاں تک مظفر آباد کا تعلق ہے، ان کی کال تو یہ تھی کہ انہوں نے مظفر آباد کے
में जमा होना है। अच्छा, इस पर आप देख लीजिए कि आज ही वहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसीज ने 5 राह के जो है वो एजेंट्स जो है उनको गिरफ्तार किया। उनसे बड़ा भारी मिकदार में असला और दूसरी चीजें जो है वो बरामद हुई। जी जी। पॉलिटिकल लोग, इसमें मैं भी शामिल था, हमारा ये खर्चा था कि इस तरह की गैदरिंग में मुजफ्फराबाद के अंदर कोई बहुत बड़ा वाकया होगा, क्योंकि एक अरसे से ये लोग लाशें तलाश कर रहे हैं और लाशों का खेल खेलना चाह रहे हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि चले वो जो राह के एजेंट है पकड़े गए और मुजफ्फराबाद आज तकरीबन जो है वो पूरा अमन रहा है। उसमें इनकी जो इंतजामिया है इसकी हिकमत अमली मेरा ख्याल है कामयाब रही है कि इन्होंने 144 लगा के, तो इन्होंने दुकानें वगैरह खुद बंद करवा के, ताकि एक जो वैसे लोग घूमने फिरने वाले होते हैं या तमाशा देखने वाले होते हैं वो किसी एजिटेशन का, किसी जुलूस का, जलसे का हिस्सा ना बन सके। तो अब सिर्फ वही इन्होंने ही बाहर आना था जो कह रहे थे कि हमने एहतजाज करना है, और इनमें से तो मुजफ्फराबाद के अंदर कोई नहीं है। कोटली की रिपोर्ट्स है वहाँ कोई इज्तिमा हुआ है और वहाँ पे तजुर्बे, लेकिन वो अभी कंफर्म नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा सर, अब ये जो हमारे नाजरीन हैं, जो लोग इस मामले को समझते हैं, उनके जहनों में ये एक सवाल है कि मकामी इश्यूज़ पर उठने वाली ये कौन सी तहरीक है जिसे अफ़गानिस्तान में एक बैठा जो खारजी है वो हिदायत देकर कंट्रोल कर रहा है सर? ये बहुत शुरू से हम लोगों ने कह दिया था कि ये आज़ाद कश्मीर के लोगों के हकूक की बात करके दरअसल इनके पीछे एजेंडा जो है वो कोई और है। लेकिन कौन नहीं जानता था, आज़ाद कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है कि शौकत कश्मीरी कौन है। शौकत कश्मीरी के रावलाकोट के अंदर कौन सी तंजीमें जो है उसके साथ काम कर रही हैं। ये जो NSF का एक फैक्टर है, ये कौन लोग हैं, इनके डांडे जो है वो कहाँ से मिलते हैं, ये सबको पता था। लेकिन इसके बावजूद किसी वजह से इनको लाड किया गया या इनको उस तरीके से बात पूछ नहीं हुई इस तरीके से नहीं चाहिए थी। तो मुख्तसर ये कि ये जो इनका एजिटेशन था, इनकी जो मूवमेंट थी, ये कोई आज़ाद कश्मीर के लोगों के हकूक के लिए नहीं थी। हकूक का नाम लगाकर बेसिकली ये आज़ाद कश्मीर के अंदर फितना पैदा करना चाह रहे थे। देखिए, इनके मुतालबात बढ़ते गए, इनकी एजिटेशन में एक शिद्दत आती गई। जी जी। और आज आपने रावलाकोट का वाकया देखा, वहां पर मुसल्ला होकर इन्होंने हमला किया, CMH पर कब्जा किया। अभी कोटली की यही बातें आ रही हैं कि वहां पर लैंड फोर्सेस पर जो है इन्होंने फायरिंग वगैरह की है। तो इससे तो लगता है कि ये किसी एजेंडे पर है और बैरूनी एजेंडे पर। ज़ाहिर है। अच्छा सर, ये जो लीक ऑडियोज़ हैं, जो मुख्तलिफ वीडियोज़ हैं, उनमें देखा जा सकता है कि AJK के जो इलेक्शन है उनको सबोटाज करने का हदफ लोगों को दिया जा रहा है। तो सर, इलेक्शन रुकवा कर ये जो कलअदम कमेटी है ये क्या हासिल करना चाह रही थी इनफैक्ट? देखिए, ये तो इंडियन गवर्नमेंट और खुसूसन वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का भी बयान है, बड़ा क्लियर बयान है कि वो ये कहते हैं कि हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है वो आज तक खत्म नहीं हुआ। इस ऑपरेशन के हमें जो असरात हैं, कभी हमें बलूचिस्तान से मिल रहे हैं, कभी KPK से मिल रहे हैं, और अब जो यहाँ से बड़ा क्लियरली ये बात सामने आ गई। तो ये तो यही चाह रहे थे कि ये एक ऐसा खिता है कि अगर यहाँ से इस तरह की तकरीबकारी कार्रवाइयाँ हो जाएं, यहाँ पर फौज पर हमले हों, रेंजर्स पे हमले हों, पुलिस पे हमले हों, तो इसका वही समझ रहे थे कि बीइंग कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी, तो इससे इनको इंटरनेशनली इंडिया को जो है या जो हमारे जो पाकिस्तान मुखालिफ लोग हैं इनको बड़ा फायदा पहुंचेगा। आप इनके साथ साथ देख लेना कि फौरन जो है बरतानिया के अंदर पाकिस्तानी सफारत खाने और वहाँ पर यही शौकत कश्मीरी वाले लोग जो है इन्होंने वहाँ पर मुजाहरा करके इन सब चीजों को जोड़ दिया। फिर बरतानी पार्लियामेंट के कुछ लोगों से इन्होंने जो है वो मरासले वगैरह भी लिखाए। तो ये सारा एक मनसूबा बंदी के तहत हो रहा है और इंशाल्लाह ये कामयाब नहीं होंगे।
2 दिन तक आप अगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और आज़ाद कश्मीर इंतजामिया इस बात पर डिटरमिन रहे कि हमने जो है इस शाम का सर कुचलना है, तो आप 2-4 दिन बाद देखेंगे ये अमन हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, ये यकीनन ऐसा ही होगा। लेकिन सर मुझे ये बता दीजिएगा कि बहुत सारे लोग ये पूछते अभी भी दिखाई देते हैं कि कश्मीरी मुहाजिरीन को दस्तूर ने असम्बली की नशिस्तें दी थी ना, ये ज़ाहिर है कि दस्तूरी मामला था तो ये सड़कों पर तो हल नहीं हो सकता था। लेकिन सवाल ये है कि जो मुज़ाकराती टीम थी हुकूमत की जानिब से, वो ये बात इन्हें समझा नहीं सकी, या बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि लोग समझना ही नहीं चाहते थे, वो सही हैं? इनके मुतालबात दिन ब दिन जो है वो बढ़ते रहे थे। अब देखें, आज़ाद वहाँ एक किसी ने इस पे कोई तफ्तीश कोई तहकीक नहीं की है कि जब बिजली का मसला हुआ तो आज़ाद कश्मीर के 2-4 इलाकों में के अंदर जो जाली या आप कहते हैं फाल्स बिल फेंके गए लोगों के पास, और उनमें उन्होंने ज्यादा रकम लिख के तो उन लोगों को बिल दिए। ये बिल रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं थे। इसका मतलब है कि कोई ताकत, कोई ग्रोह जो है वो वहां पर इस तरह का एक इंतशार पैदा करना चाहिए। फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर मैं वहाँ का रहने वाला हूँ जी जी। आज़ाद कश्मीर के अंदर बिजली का कोई उसकी कीमत का या उसके रेट्स का कोई इतना इशू रहा ही नहीं है। हम लोग वहाँ पर बहुत कम बिल देते रहे हैं, और खुसूसन ये जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं, मासवाई शहरों को छोड़ कर मीरपुर हो गया, मुजफ्फराबाद हो गया या रावलाकोट का कुछ हिस्सा है शहरी इलाका, वहाँ शायद वो लोग बिल देते हो, लेकिन देही इलाकों में तो बिल देने का वहाँ पर रिवाज ही नहीं था। ये बिजली का इशू था ही नहीं, इसको बनाया गया फेक बिल। इशू इनफैक्ट कुछ भी नहीं था, इश्यूज जो हैं वो क्रिएट किए गए और लोगों को प्रोवोक करने के लिए, जैसे आपने कहा, काली बिल जो है वो भी लोगों के घरों में फेंके गए ताकि लोग जो हैं वो रियासत के ख़िलाफ़ जो है कोई कदम उठाएं। लेकिन इसके पीछे कौन था, अब वो लोग सामने आना शुरू हो गए हैं। जिस तरह से ये इंटेलिजेंस ऑपरेशन हुआ है मुजफ्फराबाद में, उसमें 5 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए हैं, जिस तरह से हसास तनसीबात के इनसे नक्शे मिले हैं, और जिस तरह से बाकी ऑडियो वीडियोज़ हमारे सामने आई हैं, तो बिल्कुल असरार अब्बासी एडवोकेट साहब, आपने सही फरमाया कि इनके मकासद क्या थे वो अब कश्मीर के लोगों के सामने आ चुके हैं। इसीलिए कश्मीर के लोग आज इनका साथ देने के लिए बिल्कुल भी सड़कों के ऊपर मौजूद नहीं थे। आपने सर हमें कश्मीर की आज की सूरत हाल बताई, आज़ाद जम्मू कश्मीर की, साथ ही साथ सिचुएशन क्या थी, किन लोगों ने ख़राब की, और अब सिचुएशन बहुत बेहतर हो चुकी है, ये आप फरमा रहे थे। आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया असरार अब्बासी एडवोकेट साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल फिर हम आपसे मिल रहे होंगे। ख्याल रखिएगा अपना।